Ketegangan diplomatik antara Australia dan Israel kembali terjadi. Pemicunya adalah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sebagai politikus lemah yang telah mengkhianati Israel. Serangan verbal Netanyahu itu ia lontarkan melalui media sosial X pada Selasa 19 Agustus 2025. Pernyataan itu memicu ketegangan diplomatik baru antara kedua negara. Hubungan Australia dan Israel yang selama beberapa dekade terjalin erat mulai retak sejak pemerintah Australia mengumumkan rencana mengakui negara Palestina pekan lalu. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Rabu 20 Agustus 2025 menanggapi dengan santai tuduhan dari Netanyahu ini. I don't take these things personally. I engage with people. Diplomatically, he's had similar things to say about other leaders. What I say is that Israel, of course, increasingly there is global concern. And global concern because people want to see an end to the cycle of violence that we have seen for far too long. That is what Australians want to see as well. Sebelumnya, Australia mengumumkan secara resmi pengakuan terhadap negara Palestina dalam sidang PBB. Langkah itu juga diikuti oleh negara Perancis, Kanada, dan Inggris. Other democratic Western nations have said very clearly that the idea that you would just occupy Gaza city and continue to do more of the same in the same way, just as Prime Minister Netanyahu said more than a year ago when we had a discussion. It was very similar. You just can't keep doing the same thing. What we need to do is to break that cycle of violence. Hubungan Australia dan Israel sebelumnya mulai renggang sejak akhir tahun lalu setelah rentetan serangan antisemit terjadi di Sydney dan Melbourne. Di sisi lain, Israel semakin tertekan di panggung internasional akibat perang berkepanjangan di Gaza yang dipicu serangan Hamas pada Oktober 2023.